श्री परमात्मने नमः। पंचदश अध्याय अवतरणिका। जीव परमात्मांकर अंश, एणु केवल निज अंशी परमात्मांक सहित एहार संबंध अछि। किंतु जीव भ्रमवशतः प्रकृतिर कार्य, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि सहित निजर संबंध मानि नेउछि। प्रकृतरे एसबु सहित संबंध केबे नथिला, नाही, हेबो नाही कि हेबा संभव नुहे। परमात्मा सहित निजर वास्तव संबंध को भूली जाई शरीरादि विजातीय पदार्थ गुड़िकु मु मोर ओ हो पाई मने करिबा ही व्यभिचार दोष। एही व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योगरे प्रधान प्रतिबंधक। एही प्रतिबंधक दूर करिबा पाई पंचदश अध्याय 5टी श्लोक विशिष्ट प्रथम प्रकरण रे भगवान संसार वृक्षर वर्णना करी ताकु छेदन करिबा पाई आज्ञा देउछन्ति। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमध शाख मस्वत्तथं प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पन्नानि जस्तं वेद स वेदवित्। एक नंबर करे भगवान कहउछन्ति। श्री भगवान कहिले ऊपर को मूल ओ तल को शाखा व्यापी थिबा जो संसार रूपक अस्वस्थ वृक्ष को प्रवाह रूपे अव्यय कहती ओ वेद माने जहार पत्र सही संसार वृक्ष को जे जाने से समस्त वेदर ज्ञाता। द्वितीय नंबर श्लोक भगवान कहते अर्धस्तोद्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाह अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्य लोके। सेही संसार वृक्षर निम्न भाग, मध्य भाग और उपरी भाग सर्वत्र त्रिगुण द्वारा बुद्धि प्राप्त तथा विषरूपी कोमल पत्रयुक्त शाखा मान व्यापी रहुछि। मनुष्य लोकरे कर्मानुसारे कर्मर अनुसारे बंधन रे पकाउथिबा मूल मध्य तले ओ उपरे सबु लोकरे परिव्याप्त होइछि। तृतीय नंबर श्लोक रे भगवान कहउछन्ति न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़ मूल स्वसंग सत्रेन दृढ़ेन चित्वा। भगवान कहउछन्ति एही संसार वृक्षर रूप जेपरि दृश्य हुए विचार कले से परि उपलब्ध हुए नहीं, कारण यार आदि नहीं, अंत नहीं, कि स्थिति मध्य नहीं। तेणु सुदृढ़ मूल विशिष्ट ही संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूपक शस्त्र द्वारा छेदन करी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ततः पदं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। तापरे सेही परम पद परमात्मा को अन्वेषण करिबा उचित जहांकु प्राप्त होइथिबा मनुष्य माने पुनर्बार संसार को फेरी आसंती नाही एवं जहांक ठारू अनादि कालरु प्रचलित सृष्टि विसार लाभ करिछि सेही आदि पुरुष परमात्मा ठारे मु शरण पशुछि। पंचम नंबर निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामः द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढाः पदमव्ययं तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामः द्वंद्वे विमुक्ताः सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढाः पदमव्ययं तत्। जो माने अभिमान शून्य ओ मुख रहित आसक्ति जनित दोष उपरे विजयी परमात्मा सहित नित्य निरंतर संयुक्त
ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ, ସେପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ମୋହରହିତ ସାଧକ ଭକ୍ତ ସେହି ଅବିନାଶୀ ପରମପଦ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः जद्गत्वा न निवर्तन्ते तधाम परमं मम। ସେହି ପରମ ପଦକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି କେହି ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏବଂ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବମାନେ ପୁନର୍ବାର ସଂସାରକୁ ଲେଉଟି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ମୋର ପରମ ଧାମ। ମମୈବାଂଶୋ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବଭୂତଃ ସନାତନଃ ମନଃ ଷଷ୍ଠାନୀନ୍ଦ୍ରିୟାଣि ପ୍ରକୃତିସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ଏହି ସଂସାରରେ ଜୀବରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା କେବଳ ମୋର ହିଁ ସନାତନ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନ ଓ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଓ ନିଜର ମନେ କରୁଛି। ଶରୀରଂ ଯଦବାପ୍ନୋତି ଯଚାପ୍ୟୁତି କାମତୀଶ୍ୱରଃ ଗୃହୀତୈତାନି ସଞ୍ଜାତି ବାୟୁର୍ଗନ୍ଧାନି ବାସୟାତ୍। ବାୟୁ କୌଣସି ଗନ୍ଧ ସ୍ଥାନରୁ ଗନ୍ଧ ବହନ କରି ନେଇଯିବା ପରି ଶରୀରାଦିର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲାଉଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେଠାରୁ ମନ ସମେତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଚକ୍ଷୁଃ ସ୍ପର୍ଶନଂ ଚ ରସନଂ ଘ୍ରାଣମେବ ଚ ଅଧିଷ୍ଠାୟ ମନଶ୍ଚାୟଂ ବିଷୟାନୁପସେବତେ। ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ମନର ସହାୟତାରେ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ, ତ୍ୱକ୍, ଜିହ୍ୱା ଓ ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରେ। ଉତ୍କ୍ରାମନ୍तं ସ୍ଥିतं ବାପି ଭୁଞ୍ଜାନଂ ବା ଗୁଣାନ୍ନିତ୍ୟଂ ବିମୂଢ଼ଂ ନାନୁପଶ୍ୟନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁଷଃ। ଶରୀରାଦି ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଥବା ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ମୂଢ଼ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯତନ୍तो ଯୋଗିନଶ୍ଚୈନଂ ପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟାତ୍ମନ୍ୟବସ୍ଥିତଂ ଯତନ୍तो ଅପ୍ୟକୃତାତ୍ମାନୋ ନୈନ୍ୟଂ ପଶ୍ୟନ୍ତ୍ୟଚେତସଃ। ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ଯୋଗୀମାନେ ନିଜଠାରେ ସ୍ଥିତ ଏହି ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ଅବିବେକୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯତ୍ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦାଦିତ୍ୟ ଗତଂ ତେଜୋ ଜଗତ ଭାସୟତେ ଅଖିଳଂ ଯଚନ୍ଦ୍ରମସି ଯଚାଗ୍ନୋ ତତେଜୋ ବିଧିମାମକଂ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ତେଜ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ଅଗ୍ନିରେ ଯେଉଁ ତେଜ ରହିଛି ତାହା ମୋର ତେଜ ବୋଲି ଜାଣ। ଗାମାବିଶ୍ୟ ଚ ଭୂତାନି ଧାରୟାମ୍ୟହମୋଜସା ଉଷ୍ଣାମି ଔଷଧି ସର୍ବାଃ ସୋମୋ ଭୂତ୍ୱା ରସାତ୍ମକଃ। ଆଉ ଥରେ ଏଟାକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ରସମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧିକୁ ବନସ୍ପତିକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରୋ ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରାଣିନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତଃ ପ୍ରାଣାପାନଂ ସମାଯୁକ୍ତଃ ପଚ୍ୟାତ୍ମନଂ ଚତୁର୍ବିଧଂ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିତ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଓ ପାନଯୁକ୍ତ ବୈଶ୍ୱାନର ଜଠରାଗ୍ନି ହୋଇ 4 ପ୍ରକାର ଅନ୍ନକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରେ।
सर्वस्य चाहं बुद्धि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानो अपोहन च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ। ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଓ ଅପୋହନ ସଞ୍ଚାଦି ଦୋଷ ନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବେଦର ଜ୍ଞେୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ସମସ୍ତ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ବେଦର ଜ୍ଞାତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। संसार रे दुई प्रकार पुरुष अछंती, गोटे है क्षर आ गोटे है अक्षर। समस्त प्राणी शरीर क्षर एवं देवात्मा अक्षर गलाए। उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेतुराहुतः जो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः। उत्तम पुरुष तन्य विलक्षण जहांकु परमात्मा कुहा जाइछे सेही अविनाशी ईश्वर तिनि लोकरे प्रविष्ट होई समस्तंकर भरण पोषण करन्ति। जस्मात् अक्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जेहेतु मु क्षररु अतीत ओ अक्षररु मध्य उत्तम, तेणु जगतरे ओ वेदरे मु पुरुषोत्तम नाम रे प्रसिद्ध। जो मामेवम समूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविभज्यति मां सर्वभावेन भारत। हे भरत वंशज अर्जुन, ए परिभावरे जो मोह रहित मनुष्य मोते पुरुषोत्तम बोली जाने से सर्वज्ञ सर्वभावरे मोते भजन करे। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, एही प्रकारे एही अत्यंत गोपनीय शास्त्र मो द्वारा कुहागला। हे भरत वंशज अर्जुन, यह जानिगले मनुष्य ज्ञानवान ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य कृतकृत्य हो जाए। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मा।